ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دین اسلام کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور ایدی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کے گئے۔ ہن دین اسلام دے اندر دین دے نام تے کئی کم ایسے نظر ہوندے نے کہ جنہ دا نہ قرآن پاک اندر ثبوت موجود ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور طریقے اندر، اور نہ ہی صحابہ کرام دے عمل دے اندر۔ بہت ساریاں چیزاں ایسیاں ہیں، حالانکہ دین تے وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل
کر گئے بیان فرما گئے وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ کئی چیزاں جو دین دے نام تے شامل نے انہاں دا دین نال تعلق نہیں۔ گزشتہ جمعے میں بدعت دے بارے چند گزارشات پیش کیتیاں، 2-3 احباب دے مینوں فون آئے کہ تسی کیا ہے کہ جڑا نبی پاک تو بعد نواں کم شروع کیتا جائے جو نبی پاک نہیں کیتا، نہ بیان کیتا ہے، نہ عمل کیتا ہے، نہ آپ دے سامنے صحابہ نے کیتا ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی جدے نال گل کرنے ہاں وہ سانوں اگوں 100 چیزاں پیش کردے نے کہ تسی آ کم کردے ہو، یہ نہ نبی پاک کیتا نہ صحابہ کیتا، آ بدعت نہیں۔ آ فلاں کم کردے ہو، آ بدعت نہیں۔ فلاں کم کردے ہو، آ بدعت نہیں۔ تے اسی تے پھس جانے ہیں۔ میں کہا پھسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اگر بدعت دی تعریف صحیح ہو جائے تو پھر بندہ پھس نہیں سکتا۔ بدعت کینوں کہندے نے؟ جو دین اسلام دے اندر ثواب دے نام تے اور اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے ایسی چیز نو ایجاد کرنا، شروع کرنا جدا قرآن پاک اندر ثبوت کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور سنت دے اندر او دا کوئی وجود نہیں، انہوں آندے نے بدعت۔ اسی جڑے کام کرنے ہیں جو نبی پاک نے صحابہ نے نہیں کیتے، اگر تے اسی انہوں دین سمجھنے ہیں اور باعث ثواب سمجھنے ہیں تو پھر کی نے؟ بدعت نے۔ تو جیسے دین نہیں سمجھتے، باعث ثواب نہیں سمجھتے تو پھر بدعت۔ ویسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور قیامت تک ترقی ہوندی رہنی ہے۔ ہن ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر موبائل ہے، اسی موبائل استعمال کرنے ہیں کہ نہیں؟ یہو جیاں مثالاں اے نبی پاک نے صحابہ نے موبائل استعمال نہیں کیتے، ویکھو تسی کردے ہو، پھر اے بدعت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہوائی جہاز اور کاراں تے جھوٹے نہیں لئے، تسی لیندے ہو، اے بدعت نہیں۔ او میرے بھائی جان، اگر اسی موبائل استعمال کرنے ہیں، اسی موبائل نو دین سمجھ دے، بولو موبائل دین؟ جے موبائل دین ہے تو جس بندے کو موبائل نہیں وہ پھر بے دین ہے۔ کیوں بھئی؟ جے کار دین ہے تو جس بندے کو کار نہیں ہو، جے موٹر سائیکل دین ہے جہدے کو موٹر سائیکل نہیں ہو، اے سی استعمال کر دے ہو، اے سی دین ہے، پکھے دین نے، بجلی دین ہے، تو پھر تو جہدے گھر اے سی نہیں ہو تو پھر بے دیناں دا گھر ہویا نا۔ تعریف غلط ہے۔ تعریف کی ہے کہ ایسا کم جنوں ثواب دی نیت نال کرنا، دین اسلام دے اندر ایسا کم جو ثواب دی نیت نال کرنا اور اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کرنا، اور دا قرآن و حدیث ثبوت نہیں، او کی ہے؟ بدعت ہے۔ اسی سپیکر استعمال کرنے ہیں، نبی پاک نہیں کیتا۔ موٹر سائیکل استعمال کرنے ہیں، نبی پاک نہیں کیتی۔ کار استعمال کرنے ہیں، نبی پاک نہیں کیتی۔ جہاز استعمال کرنے ہیں، نبی پاک نہیں کیتے۔ موبائل استعمال کرنے ہیں، نبی پاک نہیں کیتے۔ میں اعلان کر کے کہنا کہ انہاں چیزاں دا کوئی بھی ثواب، بولو انہاں چیزاں دا کوئی بھی ثواب، یہ چیزاں دین۔ پھر جڑا بندہ اعتراض کرتا ہے وہ بھی ہمت کرے تے جرت کرے کہ کل نبی پاک نہیں کیتے، 7واں نبی پاک نہیں کیتا، 40واں نبی پاک نہیں کیتا، عرس نبی پاک نہیں کیتا، 11ویں نبی پاک نہیں کیتی، لہٰذا یہ سارے کام دین، انہاں دا ثواب بھی ہونا، تے پھر کسے کو کروا کے بخائیو۔ کردے تے لوگ تاں نے جدو کہندے ہو کارے ثواب ہے۔ اسی جڑیاں چیزاں استعمال کرنے ہیں، میں ممبر تے کھلو کے کہنا اے دین، پھر تسی جڑے کام کر دے ہو جرت کرو تسی بھی آکھو بھی یہ دین، دین نال کوئی بھی تعلق، ایک کرن دا کوئی بھی ثواب، تے آپ کام پورا ہو جائے گا۔
दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दा पूरा बयान कर दिता है। इत्थे पिछले जुमे गल मुकाई सी ना कि हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसिया जरूर दस गए। दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन ते अमल करन दा तरीका बयान कर गए ने। अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं भेजिया ही इसे वास्ते वे। वैसे अल्लाह पाक समाना तो कुरान नाज़ल कर देंदे, लो भी पढ़ी जाओ ते अमल करी जाओ। कम सौखा सी कि नहीं? पढ़ी जाओ ते अमल करी जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजिया, आपने तबलीग की, सऊबतां बर्दाश्त कीतियां, मुसीबतां दा सामना कीता, तकलीफां उठाइयां, कुर्बानियां दित्तियां। कादे वास्ते? भी आ कुरान जे जिवें मर्जी इत्ते अमल करी जाओ। बल्कि आपने कुरान पाक दीन इस्लाम अमल करके प्रैक्टिकल अपनी उम्मत के सामने पेश किया है कि आ दीन है, इहदे ते अमल किवें करना है जिवें मैं तुहाडे सामने कर रहा। एक कुरान है जो 2 जिल्दां दे अंदर बंद है, और दूसरा कुरान होवे जिहड़ा मदीने दीयां गलियां च तुरिया फिरदा है। जरा 2 जिल्दां च बंद है, उहदे ते अमल करना है किवें? जिवें मदीने वाले ने कीता है। अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं उसवा बनाया है, नमूना बनाया है। हुण तुसीं किसी बंदे नूं नमूना दिओ कि यार इहदे मुताबिक काम करना है, उहदे मुताबिक ना करे, कबूल कर लवोगे? तुसीं सूट सवाउणा है, एक नाप दे के आउंदे हो कि यार इहदे मुताबिक सीना है। ताले की चाबी बनवानी है, पहले चाबी दे के आउंदे हो कि यार इहदे जैसी बनानी है। किसी भी काम वास्ते कारखाने और फैक्ट्री के अंदर सैंपल देंदे हो कि इहदे वर्गा काम करना है। अगर वो काम करने वाला उहदे तो वध कर दवे या घट कर दवे, कबूल कर लवोगे? तुसीं कहना यार आ वेख सैंपल, जे ते तेरा तैयार किया होया माल इहदे वर्गा है तो अपनी रकम चुक, माल साडे हवाले कर। ते जे इहदे मुताबिक नहीं, फिर भावें तेरी मेहनत है, तेरी कोशिश है, तेरा पैसा है, तेरा सरमाया है, तेरा मटीरियल है, साडे किसे काम नहीं।